این هم سون عزیز حتی که در روز ارزون هم bez ограничений установка میکنه، یعنی که کیلومتر چند کیلومتر باشد فرق نداره، رفته خود خود установка میکنه. این هم سون عزیز یک دروازه‌مون تیار شد، تماشا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. دروازه به نام امپراتور باشد، یک دروازه سوئدی طرفه تماشا کنید سون عزیز. امروز خدا خواهد درباره همین دروازه ها صحبت میکنیم سون عزیز. ویدیو را با دقت تا آخرش تماشا کنید. منزلمون شهر باغتا بازار نیکی میشود. از درباره همین دروازه پورا معلومات از جهانگیر میگیریم. مرحمت بیاین کو جهانگیر. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلامت خوب خدا را شکر. کروش خیر شدید؟ خدا را شکر. خب امروز انگی نرخ چقدر است؟ قیمت ارزان چطوری شده؟ از تیرامو هم سر راستی نرخ را خیلی ارزان کردگیم اکا. نسبت به پیش ارزان تر کردگیم. ان شاء الله همون نشسته هستن. او دستاف کوستونومکاش دستاف کوستونومکاش هم هست. 100%. اگر نه ایبن سر میکنیم. همون یکی فرق نداره که ای اون سر کنیم که درون فهم بیام بیرون سر کنیم. ایبن سر کنیم اگر نه. خب این از سون عزیز از درباره همین دروازه صحبت میکنیم. دروازه به نام امپراتور. همون است. نرخش چند سوم و خیلی است. رزمیرش. این را کجون مو 17000 گفته بودیم. ویدیو پیش نمونده. همیرا حوزی مو فقط همیرا. اینا تو یک ماه دیگر هم میتونیم 16000. اوجی علی کی بازی ماتریالی پیش بزرگه که دستاف کوستونوفکا همیرا بعد بسیاریو میگن که زنگ میزنن که همیرا ما دیدیم 10000 11000 سال چی با و خدمت نشموی خیلان ماتریال غاست همین هست حقیقتا را تنکش بزنیم رنگ او 09 یک دش بزنیم حقیقتا همیشه 10000 9000 نکی ماتریال پیش بزرگه که همین چیز دستاف کوستونوفکا 16000 که 16000 تو چند کیلومتره لبوی جمعه بریم اکا غرم بودیم اینو چند تا غرم بودیم اصلا اگر بودیم خریدار کنه تو غرم تو 16000 تو کجا هو میبریم میچسبونیم اینا دوستان عزیز без ограничений یعنی که و یگون کیلومتر ограничений نداره تو کجا را باشه خدا خواهد رفته установка میکنه به پول 16000 سومون در روزه امپراتور. خب تو یک ماه گفتیم همین без ограничений او تو یا مهره که فقط اوزم نرخی میگیم پروس اجازه رول چه که امی دستاف کوستونوفکا لبوی جو گفتیم با هم خاطری همو برای که مومنت میشه که حقیقتا دا بسیارتر میشه جویی که راهشون دور اینا 100 کیلومتر ما گفته بودیم هم اول میفتیم 100 کیلومتر جوی است 200 کیلومتر میبره مجبوریم که هم یک ماه که گفتیم هم یه مدت چند کیلومتر است برای این بچسبونیم برای نرخ گفتگی مونده همه این در زور شانس میگیم تو هم چند خرایی هست میبریم میچسبونیم. فهمو دوستان عزیز امروز 16 سپتامبر است. دوستان عزیز تو 16 تا 15 اکتبر خدا خواهد همین نرخ میرسد bez ограничений دستافکش رایگان. دوستان عزیز چند سوم باشه خدا خواهد رفته برای شما میچسبونه bez ограничений. اکنون حاضر bez ограничений فقط 16000 سوم یا که 7000 8000 سوم لازم است. فرق نداره همش که گفتیم. همش او میبریم میچسبونیم خود چند کیلومتر باشه. رزمش یه بار دیگه چقدر گپ زدم بلندیش سیاکا برش 4 او دستاف کوستونوفکا 16000 که میبریم میچسبونیم. این از زمان پروفیلو هم از تنکای دونیم که لیستوس تنکای د فهمو. خلاص دوستان عزیز حرکت کنین یک ماه دستافکش یعنی که 20 پلات نه bez ограничений چند کیلومتر باشه خدا خواهد غرمای کلوبای کجا باشه خدا خواهد دستاف کوستونوفکا میکنه ان شاء الله. دوستان عزیز اکنون نوبتی بود در روزه این های تک او وارینت خیتک مناکت 4 بعد و 80 ای بلندیش 280 درازش 4 متر برش 4 بلندیش 280 دستاف کوستونوفکا 7500 او انور همین نرخ دادیم همین نرخ کم پروسن میگه کی چند خرای دروز میره مثلا چیزش دستاف کوستونوفکا کم خدره که پوگز دستن که یک نیمی توزای بسیار یک نیمی میگن یک نیمی میبرن پوگز یک نیمی توزای که لیستوشم یا یک 4 میبرن تنبو ای زیاد دیگه در اون جو نیست که یا همین خدر میبرن. فهمم. میشیدگیش چند سوم روزه میره؟ میشیدگیش 7500 که دستاف کوستونوفکا دوگای بولوش قطعی. فهمم. ایشام هر کدام میشه که میگم یا دوگا دوران قطعی مقصد که دوگای بولوش. همین نرخو را گفتیم میشیدگیش هم کم است دیگه ارزون نمیشه که دیگه ارزون نمیشه واقعا. فهمم. وقتی که ماتریالی ایده تنتر بگیره ارزون میشه ایده غاز بخمتر میشه لوچان تنشان نگیرن خوب داره. فهمم. خب این پرا مزگلیم سون از این پرا بخیر میاد در روزای نو تیار شده سه او اینم اکا اون آیو فیگورای آیا آیا کم ترکو هیچ خیلی سوید میشه وقت خودش این کراسکاش دیگه خیلی میشه اکا اینوز به کراسکاش چیزی که دوره نه هست مقصد که اگه چیزی چی نداره اینا چیزی که همین دوره ماتریال نشد ماتریال شامو هست یک نزدیکتر میبریم
ҷои варитоша ҷои варитша ҳама ҷоша тамошо кунем симишотка дорад бу пеша краска кардам я бурга симишотка мекунем баъд краска мекунем мақсад краскара хушрӯ мекапонам о баъд на масъалаи чи оҳан акайна нигоҳ сиёҳаи тамбара нигоҳ сафедай барои гуфтум ку як чор зиёд надорад ба ҳам хотир и туники бадай не и қатинак нест нормал не не ки ай ғавс надорад агар не да ғавс мезадем ай да ғавс мезад мезадем и чор ба се ака и ҳам барои фурӯшай тайёрад фақат краска мондагек кадоме агар успед кунад краскаи мехустагиша мезадем ай чандта тайёр дорем бо севним ба дувнимай и ҳам бе краска ба кадом хотир мондемеш ки тайёр ё краское ки одамои ҳаста ё ҳам се чортаи тайёр дорем барои маъқул дилшона мегам мезанем и листа надорем мисол и дорем бо ай дига хел ҳамаи чизора дорем нархи ино чанд сомон нархи ё ака 5000 сомон дастаф постановка 5000 ҳоло азози бе краска дароза нишон додагӣ ҳамин мешавад ҳамин аст ҳамин мешавад просто краскаш дигатар мешавад там та фигураи болош ам алиш кардагай он ора нигоҳ ки дига чизадагай дига мисол болошон алиш кардагай ҳамин шамгул ки намебора акатиша майлаш мешавад ғаф қапшака мешавад ғаф қапшака и дарозамон ака и дарозамон 8200 сомон ака 8200 о ба кадом хотир автомобилни краска задаги ака се бор краска задаги озами чиз се бора се краска задаги оли и малошни параги ҳар дами як намуд краска як намуд чизан ба кадом хотир рози ё лак дорам бо болошон лак соха худаш 400 чанд сомон мешавад то халакаш мисол рози ҳар дами боли лакошон задан мисол вақте ки мебарем дажи часпондандам пеша инҷа ё айҷа мезанем ё ки мебарем дар хонаш лак мезанем бораи болошон ай болош асрои лак мезанем ма бирем мало худохат о насиб боша хизмат мекунем иншоалло барое ки ҳам блест метавуҷе бу дига чиз меша лакш тайёр қойдем деги фаҳмо худохат ана кадом дароза кадом размер дар кор боша беморон тайёр кардан о камера мисол севнимиште дар кор меша се 20 дар кор чанде ки дар кор меша 5 чином деаста 5 метр чихели аста мебарем худохат фаҳмо ин асон азиз кадом намуд дароза чӣ хел размер дар кор боша бемалол муроҷиат кардан мегирем акун вариантҳо бо дарондан бисёртар аст худохат даромада барои шумо нишон медиҳем хуб ин асон азиз дар инҷа бо бисёр вариантҳо ҳаст хайтек бисёр мода шидиста ҷавонгир хайтек ҳо хайтек бовар ки ҳамин ха мезанем ки мақсад ки чӣ намешавад гарени бисёр меравад варианти хайтек ҳозирам мақсад ки любителиш бисёр аст яъне ки вай уже дизайншам обычный бо хушур буромадастаида хайтек о ака болора алишке майлави ахирша бо ина ина тамошо кунед хоб инаи чанд сомон шиди коричневиш и яка доставка установка 6500 6500 мебарем қойда мечаспонем размериш чанд ба чанд размериш 4 ба 260 4 ба 260 о мебарем худо хоҳем ну 4 ба 270 ё 4 ба 260 иша о у парагиш ишам 4 ба 260 материалошон як бор гап зада бурем ҷо материалошон стенка якҷоман ака мақсад ки доставка установка расчёт гем стенка якним бурда часпонданаш қати ҳамин нархай и хелайда баъзеё меган ки ака стенкаи дв бисёриё меган ки ангора стенкаи дуним наметонем зада хат карданаш мушкил душам хад мекунем акава ҳамин вариантҳои хайтека не ки дунимша мақсад ки наметонем ира нагуфтем мешидаги чанд ира мешидаги ё 6500 ака 6500 инами чортае ки мебинем 6500 и дигар размери ака иша бин нишон метем бараш қати стойкош 320 ака барандиш дуним доставка установка ака 4500 4500 я ҳам без ограничения 4500 мебарем мечаспонем ина сон азиз ҳатто ки дароза арзонам без ограничения установка мекунад яъне ки километр чанд километр бошад фарқ надорад рафта худохат установка мекунад як моҳ не ки як моҳ ҳамин кор давом метавад худохат ҳамин установка ки любой ҷо будестем як моҳ давом мекунад ин инсон азиз дохили тоҷикистон куҷо боша худохат ба шумо установка кардан медиҳад бале доставка установкаш кардиҳам хел аст бале доставка установка ина дугай болош 160 180 40 сум мисол зависит дароза мекунад ҳамушам айнуми канали худат ака гав нест ана и дарозамон 4 ба 2 бараш 4 баландиш 2 доставка установка ака 5000 сом о стенка 1 ана худо хоҳад мебарем қойда мечаспонем дуга ҳама чизаш комплект дӯстон азиз аз ҳамин имконият шумо баҳраманд гиред ки яъне ки як моҳ бесплатна доставка установкаш тамоми шаҳр ноҳияи тоҷикистон худо хоҳад
кадом дарвоза дар кор бошад ба шумо установка медиҳад. Видеоро бо диққат охиш тамошо кунед. Ҳамин видеоро максимали паҳм кунед ки ай ҳамин вазъият ҳама баҳраманд гирад, дарвоза харидорӣ кардан гирад. Хуб, албатта ин дарвозамон дарвозамон ака 4 ба 3. аҳа. Бараш 4 баландиш 3. Доставка установка 7,5 ака. Мебарем худо хоҳад мечаспонем. Листо стенка 1,8, профило 1,5. 1,5. О. Ида шия закастай худо хоҳад. Закастай не ки як одами бафти ҷай ака. Ҳам хе закас ки агин мунде бина чанд қаши цум пум шо додай бечора не ки ҳам хе стодаге кордор мега чи кори дошта хоҷаги шда. Мақсад ки мебарем мечаспонем рам ака. Листош 1,8 закас шидаги, профилош 1,5 ба ҳам хотир 7,5 шидаги ака. Барош 4 баландиш 3. Куҷо мерава худо хоҳад ин дарвозамон? ин худо хоҳад райони 5 мерава. Райони 5. О. Ина 5 марҳамат дарвозатон тайёр аст. Марҳамат бем ҳаракат кунед ки омада харидорӣ кардан гирем. Ноҳияи 5 бовар кака лабои ҷон бурдем регар. Аҳа. Бисёртар регар. Ана ин тарафдаги ваҳдатам бисёр бурдем ака. Аҳа, ин тарафи Данғарак, Пулоб, Данғарак, Пулоб, Муминобод, Фархорам бисёр бурдем, баъд Ёвон ака. Ёвона. Ёвонам хела бурдем. Ин менои айни фигура бо. Аҳа. Ёвон бисёр бурдем. Мегав нест. Куҷои Тоҷикистон дар кор бошам мебарем ака. Фарқ надорад. Ховалинга Муминобод ғарм бовар ки дарвозае бурдем ки то онҷара базу рафт мушинмон. Беҳа дарвозае вазн бурдем. Дур аст. О, раҳам дур аст. Аҳа. ин парада якта дига хайтек мондаст, ишам як гав зада мерем. Бинем баъд дарвозае бо фигурои нав дорем аз сета дига ошам бар нишон тем. 4 ба 260 ака. Аҳа. Доставка установка 6,5 ҳамон гуфтагимон ака. Дугай болош мебарем худо хоҳад мечаспонем ака. Қоидаи. Баъд амира бисёриёша ина моменти ҳаст одамое ки наздиктаракен ҳақ дорем ки биёем бибинен ай пеша баъд заказ кунем. Мисоли ҳавоӣ нашава кор. О, мисоли гапда мо бисёриёша мебарем мечаспонем қоидаи маъқул дидам розия. Ба ҳар ҳол як хел одаме ҳастай ки мисол биёя бибина бо хубтар ака. Мақсад дилиш пур мешава ки кадом чиқади дарвоза чӣ қати матара қати гифтеса. фаҳмо. Дӯстон азиз, видео ман хуш дида шуда як тайта лайкора фаромӯш накунед. Ина дӯстон азиз боз як дига намуд дарвоза мокри асфалт. Ин дизайни хайтега ҷонгир. О, ака иам хайтега нишон додем ку. Ҳамун чизаи пашти кам таракбои краскаҳошон фарқ мекунад. Фигурои болошон кам калиш кадаги мақатанда. И чанд сомон ин дарвозамон? Ё ака доставка установка 7,5. Стенка 1,5. Инам бо мокри асфалт. Автомобили краскаи чӣ қадаи? Краскаи хамера ака. Краскаи хуба, краскаи пеш бозор ака. Аҳа, размериш чанд ба чанд ида? Размериш 4 баландишай 3. Чи 4 памшай баландиш 3. 3. Стенкош чи? Стенкош 1,5 мефтем ку ака. 1,5 тоза. Ҳама стил яхе меравам хелас. Ҳо. Аҳа. Ёш 1,4 ака. Ёш 1,4, ёш 1,5. Профилош. Дигаи да ғавс надора, гуфтум ку тумбара. Ҳар да ғавс надора. Фаҳмо. Худо хоҳад ҳамаш қоидави ака. Мебарем мечаспонем поёшон стенкаи 2,5 тоза. 2,5 тоза шанелош мустаҳкам. Ҳо, қоидави. Даҷани дубашам стенка 1,8 задагия. Барои шарни. Сая баъд инеш як бор биём хелака. Ин арзон варианта ё? Ҳо, ё вариантои 3,5 ё ки мақсад ки бозӣ мекунанд нисбатан тарак. Тунуктарака ака ё ҳамун лучам заказ накунам тарака ака. Конкретно. Ва и хелайда ака, мисол фа одаме аст яка шароити старакай. Мисол амира ҳаракат метем, профилош ғавса занем, листу қарол бозӣ наметавонад дарвоза. Главни профилша, профилша ғавс занем, листиш ба хайр иншоалло ки мумкин 10 сол зиёд ҳам хизматиш кунам. Яке мочад ҳам профилош мепурсам. Ҳо, профилоша. Мақсад асосӣ бӣ, чӣ ябора бубинем. Дигар варианташ. Светиш дига хелай. И ҳамун размере светиш камтар дига хелай ҳам хелас. Ҳо, светиш дига як ҳамун чиза ягани. ин нархам ҳам 7,5 ишам. Ҳо, аками стенка 1,5 фақат як гаш бизанем бо 8,5 мешава мисол. 10,000 ҳар хела кам пеш бозор хад 10,000 мешава. Доставка установка ҳама ҷош қоидави ғавс мешава ка поёш. Лобои ҷо мебарем ака гуфтем ку. Ин дӯстон азиз, кадом намуд дига дарвоза дар кор бошад, рақамҳо дар зер навор, бемалол занг зада муроҷиат кардан мегирем. ҳамон. Не, барашо баландиш 3, ҳамун фигурае ки гуфтем ҳамун чиз ака. Фаҳмо. Худо хоҳад материалша материал хуб аст. Баъд ин дарвозаи варианти хайтек. Аҳа. Нишон додем ки чанд варианте бо иш кам тарак краскаш фарқ мекунад ака. Хайтек. Краскаш ам свежай. Аҳа. Худо хоҳад. Пачка нав ай килонка буромад. Бале. 4 ва 2,60. Дарвозиш 4, баландиш 2,60. О. Аҳа. Нархаш
нархш доставка установка 7000 акай. 7000. О, ба кадом хотир? Ба хотире ки краскаш ҳам камтар фарқ мекунава. Баъд листош як 800 ага ин овози худаш мегавожим. Листо як 800 профило якним. Якним, о. Доставка установка ҳам хеле ака. Як бор акам пеш биёрам краскаи хушрӯ бутова. Наздиктар мебиёрем тамошо кунед. И ҳамо хаммер краска ҳам хеле аст. О. Ина тамошо кунед, пузук дора. Чанд кило краска хӯрдага ё? Ака краска ё акам бигем қариб 3 банка мерава ака. 3 банка. О, шашам қариб 700 сум расход дора краскаш. Яъне ки мустаҳкам мошини қавқада иншоаллоҳ ки худ краскаш намерафта. о.